Zdravo svima, u Pulskoj smo areni, ovo je 7. pulski polumaraton, također se održava i trke na 6 i na 10 km. Zdravo ljudi, dobrodošli na još jednu trkačku avanturu. Ovog puta put me odveo u Pulu. Iz Beograda u Pulu gdje se održavao 7. Pula maraton, odnosno trke polumaratona 6 i 10 km. Bio sam smešten na rezortu Centinera u Banjole i imao sam prilike da vidim more i sve blagodeti primorskog dela Hrvatske. Vreme nam je bilo idealno za plivanje, temperatura oko 30 stepeni, a temperatura vode oko 20 stepeni, što nam je omogućilo kupanje i plivanje u moru i naravno da osjetimo onaj dobro poznati miris vazduha blizu mora. Sad neko će se pitati, otkud ti tu uopšte? Dobro, naravno. Došao sam u Pulu preko Runaway Travels agencije koja se bavi organizacijom trkačkih putovanja i tom prilikom sam imao prilike da vidim i samu Pulu iz tog turističkog dela, ali samim time da se takmičim. Došlo je sa nama oko 40 trkača koji su takmičili, ali su i vidjeli grad. Tu nam je pokazao vodič Saša sam grad, na primjer postoji statua i kafić Matea Parlova, naravno poznatog boksera. A sam grad je zanimljiv pre svega u arhitekturi, odnosno građevina koja je spoj austro-ugarskog, komunističkog i naravno savremenog uslova građenja zgrada. Dosta je uticalo spoj različitih kultura poput nemačkog, italijanskog, ali naravno i savremenih uticaja zapada, što sve daje jednu širu sliku, ali naravno najbitnije jeste prisutnost rimske istorije i rimskih vladara kao i rimske arhitekture. Sama trka se organizovala u sklopu ili kao deo festivala svetla koji se održava nekoliko dana pre same trke, a sama trka predstavlja završnicu cele manifestacije i tom prilikom imate priliku da vidite, odnosno turisti da vide čitav niz instalacija u kojima se prelamaju različiti oblici svetlosti, odnosno svetala, igre svetala. Što se tiče same trke, ovdje vidite i sami ekspo zonu koja je velika sa dosta izlagača, ali naravno tu je i prijemni centar. Prijemni centar je bio podeljen na 6, 10 i polumaraton i tokom 3 ili 4 dana pre trke kada je bio otvoren centar došao je veliki broj trkača koji se je prijavio. Naravno, posebno mesto za mene ima svakako ulična trka u Pančevu. Ovom prilikom pozivam sve trkače da se prijave za trku putem portala trka.rs. Ovom prilikom je bila izložena i reklama YouTube kanala Trkačke infuzije preko koje gledate sadašnju epizodu. Ovdje možete vidjeti jedan od oblika svetlosnih instalacija, ovog puta u motivima trke trčanja.
Pozdrav svima. Jedno pravo uživanje u Puli u Hrvatskoj. Večeras je trka. Ja trčim 6 km, odnosno 5,99 i cilj će biti u areni u Puli. I jedno stvarno uživanje. Pohvalio bih pre svega startni paket organizatora Pulskog polumaratona, Erika, i naravno sve to izgleda savršeno. Ovdje smo na savršenom mestu i imamo smeštaj u Banjole, u resortu Centinera. I svakako nešto što ću svakako pamtiti i što ću želiti sljedeće godine da dođem na neki duži period. Nisam želeo naravno da ništa prepuštam slučaju, pa sam u slobodno vrijeme kada se nisam kupao u moru, trčao, zagrevao se za trku. Ana, kako su očekivanja? Idemo ispod 2 sata. Ćao, ja sam Lucija. Kako su tvoje očekivanja pred trku i kakva je atmosfera ovdje, kako se čini? Atmosfera je ludilo, znači bukvalno jedva čekam da utrčim ovdje u ovu arenu, savršeno je, jedva čekam. A moje očekivanja bukvalno, pa nemam pojma, s obzirom da mi je ovo prva polumaratonska trka u ovoj godini, pa ja se nadam ispod 2 da će da bude. Sjajno. Želimo ti upravo to da postigneš. Hvala. Zdravo svima, u Pulskoj smo areni, ovo je 7. pulski polumaraton, također se održava i trke na 6 i na 10 km, ja ću trčati 6 km. Jedna sjajna atmosfera nas očekuje upravo ovdje u Pulskoj areni jer se upravo ovdje završavaju sve trke. Ovdje ulazak na cilj i gromoglasni aplauz i podrška za sve koji učestvuju na trci. Pozivam sve koji nisu mogli ove godine da dođu sljedeće godine. Biće još bolje i još veći provod i još veći broj trkača. Iz godine u godinu Pulski polumaraton raste. Ove godine 2300 trkača, sljedeće godine, šta reći, možda 3 ili 4000. Tako da vas pozivam sljedeće godine da dođete, a vidjet ćete kasnije celu atmosferu i svi trkači kako ulaze u cilj i kako pobeđuju, naravno jer smo svi mi pobjednici. Samo da vas podsjetim da je sama trka snimana uživo i možete pogledati u kategoriji uživo na YouTube kanalu Trkačke infozije. Lajkujte video i nastavite gledanje.